Sweet Mother, how should I prepare myself for the April 24th darshan? Look attentively into yourself to find out what for you is the most important thing. The thing you feel that you couldn't do without. It is an interesting discovery. तत्सवितुर्भरमरूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपये सत्येन दीपये ॐ तत्सवितुर्भरमरूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपये सत्येन दीपये नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते महोदये महापापहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते जगत्स्थिते जगन्माता महामीरा नमोऽस्तुते सर्वसिद्धिप्रदायिनी महामीरा नमोऽस्तुते